मुबारक का मुबारक महीना जिसमें हम 4 रकात नमाज के बाद तस्बीह पढ़ते हैं। सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुबहान अल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल क़ुदरति वल किब्रिया वल जबरूत, सुबहान अल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत, सुब्बुहुल क़ुद्दूसुम रब्बुना रब्बुल मलाइकति वर रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिन नार या मुजीर या मुजीर या मुजीर। अल्लाह ने हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त बनाया। तो दोस्त ऐसे नहीं होता, दोस्ती के भी कुछ तकाज़े हैं। दोस्तों का इम्तिहान भी लिया जाता है कि मेरी दोस्ती का दम तो भरता है, मोहब्बत का इजहार करता है कि नहीं करता है। तो अल्लाह ने कई मौके पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से दोस्ती का इम्तिहान लिया। आप जंगल में जानवरों के साथ थे, अल्लाह ने इतनी दौलत और इतना माल दिया था कि जहाँ तक जंगल में नज़र जाए वहाँ तक हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के जानवर ही जानवर नज़र आते। ऊँटों की तादाद, गाय की तादाद, भैंस की तादाद, बकरियों की तादाद, पूरे जंगल से जंगल भरे हुए थे। उस जंगल में एक सुरीली आवाज़ आई और वो तस्बीह ये थी, सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल क़ुदरति वल किब्रिया वल जबरूत, सुबहान अल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत, सुब्बुहुल क़ुद्दूसुम रब्बुना रब्बुल मलाइकति वर रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिन नार या मुजीर या मुजीर। इस मुबारक तस्बीह को सुनकर जंगल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम झूम गए और अल्लाह की मोहब्बत में इस तरह वारफ्ता हुए कि आपने आवाज़ दी। जंगल में तस्बीह पढ़ने वाला था, वो ज़ाहिर तो नहीं हुए। फरमाए तस्बीह पढ़ने वाले, मेरे रब की कितनी प्यारी तस्बीह पढ़ी है, इस तस्बीह को दोबारा सुनाओ। तो आपने फरमाया कि पहले तो मैंने तस्बीह को सुना दी, मगर जो दोबारा तस्बीह सुनाऊँगा तो इसकी उजरत देना पड़ेगी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या उजरत होगी? तो आपने फरमाया उस शख्स ने जिसने तस्बीह पढ़ी थी कि उजरत ये है कि जितने तुम्हारे पास जानवर हैं, आधे जानवर तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने पड़ेंगे, अल्लाह की राह में पेश करने पड़ेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे रब की प्यारी तस्बीह सुनाओ, मैं आधे जानवर अल्लाह की राह में पेश करूँगा। फिर पढ़ी तस्बीह, सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल क़ुदरति वल किब्रिया वल जबरूत, सुबहान अल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत, सुब्बुहुल क़ुद्दूसुम रब्बुना रब्बुल मलाइकति वर रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीर या मुजीर। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह इस तस्बीह को सुनकर इस कदर झूमे कि जंगल भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ झूमने लगा और फरमाया कि सुनाने वाले इस प्यारी तस्बीह को दोबारा मेरे को सुनाओ। मेरे रब की तस्बीह कितनी प्यारी है, इसमें उसकी मलकूती का जिक्र है, उसकी शान का जिक्र है, उसकी अज़मत का जिक्र है, उसकी बादशाहत का जिक्र है। वो ला यनामु व ला यमूत, ना उसे नींद आती है ना उसे मौत आती है, उस सुब्बुहुल क़ुद्दूस है। उसकी इस कदर तस्बीह मुझे अच्छी लगी, दोबारा सुनाओ। तो उस शख्स ने कहा कि आधे जानवर दे दिए थे, तस्बीह अब जुराएँ तो अब आगे क्या ज़रूरत दोगे? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा जो बाकी जानवर हैं वो भी मैं अल्लाह की राह में पेश करता हूँ, अल्लाह की तस्बीह मुझे दोबारा सुनाओ। फिर सुनाई गई सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल क़ुदरति वल किब्रिया वल जबरूत, सुबहान अल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत, सुब्बुहुल क़ुद्दूसुम रब्बुना रब्बुल मलाइकति वर रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीर या मुजीर या मुजीर। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह इस मुबारक तस्बीह को सुनकर झूम गए, अल्लाह की याद में वारफ्ता हो गए और फरमाने लगे, ये सुनाने वाले कितनी सुरीली आवाज़ है, मेरे रब की कितनी प्यारी तस्बीह है, इस तस्बीह को दोबारा सुनाओ। तो सुनाने वाले ने कहा इब्राहीम एक मरतबा सुनाई तो आधे ऊँट दिए थे, आधे जानवर दे दिए थे, दोबारा सुनाई तो पूरे जानवर दे दिए, अब तो तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। अब सुनाऊंगा तो तुम अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की तस्बीह के ज़िक्र की मोहब्बत में क्या पेश करोगे? कुर्बान जाएँ सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह को अल्लाह से मोहब्बत का। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अब मेरे पास जानवर देने के वास्ते नहीं है, मगर इन जानवरों की रखवाली करने वाला तो चाहिए। एक मरतबा मेरे रब की तस्बीह सुना दो, मुझे इस जानवर की रखवाली के लिए खिदमत में कबूल कर लेना। सुभान अल्लाह। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की कैसी मोहब्बत थी और ये कितनी प्यारी तस्बीह थी
کہ اللہ کی مقدس حبیب ابراہیم خلیل اللہ اس تسبیح پر اتنے قربان ہوئے کہ پوری جانور قربان کر دیے. پھر سنائی تسبیح سبحان ذی الملک والملکوت سبحان العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء الجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبح قدوس رب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تسبیح پر اس سنانے والے نے کہا ابراہیم تم نے جو 3 مرتبہ یہ قربانی دی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے. میں اس کا کوئی اجر بدلہ نہیں لیتا، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے مقرر ہوا تھا اور میں تمہارا امتحان لینے کے واسطے آیا تھا. آج تم اللہ کی دوستی میں کامیاب ہو گئے، واقعی میں اللہ نے تمہیں خلیل اللہ بنایا ہے، اللہ کا دوست بنایا ہے. تو حضرات یہ بڑی مبارک تسبیح ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کی محبت میں سب کچھ اپنا مال قربان کر دیا. اسی لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا کر اللہ کی محبت کا امتحان دیا تھا. تو رمضان المبارک کی یہ مبارک تسبیح ہے، نہ صرف ہمیں اسے رمضان میں پڑھنا چاہیے بلکہ اور دنوں میں بھی فرض نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھنا چاہیے. یہ تسبیح ابراہیم خلیل اللہ کو پسند ہے اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے. یہ تسبیح اللہ کو پسند ہے، اس تسبیح کو پڑھنا چاہیے. بہت سارے حضرات اس تسبیح کو پڑھنا نہیں جانتے، اس لیے ہم نے اہتمام کیا کہ امام صاحب اس تسبیح کو بلند آواز سے پڑھیں تاکہ جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے، سننا بھی پڑھنے کے برابر ہوتا ہے. سبحان اللہ، اگر وہ زبان سے نہیں پڑھتے ہیں سن لیں گے، سننا برابر ہوگا پڑھنے کے. تو میری اس پیغام کو جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں امام صاحبان سے گزارش ہے، اور اگر ان تک بات نہیں پہنچی تو آپ میری آواز کو پہنچائیں کہ آپ تسبیح تراویح کو جس طرح قرآن پڑھتے ہیں اس طرح امام صاحب بلند آواز سے پڑھیں تاکہ جو لوگ نہیں پڑھنا جانتے ہیں وہ بھی سن کر اس ثواب عظیم کے مستحق ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں تسبیح کو صبح شام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس تسبیح کی برکت سے اللہم اجرنا من النار یا مجور یا مجور، یا اللہ اس کی برکت سے ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے. تو اللہ تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے جن ہزاروں گناہ گاروں کو اس مہینے میں جہنم سے آزاد کرے گا تو تسبیح کی برکت سے ان گناہ گاروں کو جن کو آزاد کرے گا ان آزاد کرنے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دیا جائے گا. تو اس تسبیح کو کثرت سے پڑھیے. اللہ تعالیٰ ہمیں تسبیح پڑھنے، تسبیح سننے اور اس پیغام کو اللہ کے بندوں اور رسول اللہ کے غلاموں تک زیادہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم.